ایک ایسا دور جب خنجروں کی آواز نے فلک کو چیر دیا، جب 1400 سال پہلے ایک آخری نبی نے انسانیت کو نیا پیغام دیا۔ کیا تھا وہ راز جو دہشت گردوں کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیتا تھا؟ دیکھیے اسلام کی وہ سرسری اٹھان جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ 570 عیسوی وہ ایک ایسا زمانہ تھا جب عرب کی زمین پیاس سے چٹی ہوئی تھی، وہ بے رحم صحرا جس کی ریت میں انسان کا خون بھی سوکھ کر رہ جاتا تھا۔ یہاں زندگی ایک جنگ تھی، ہر سانس کے ساتھ موت کا سایہ۔ قبائلی اپنی بقا کی خاطر لڑ رہے تھے، خون کے بدلے خون، شیطان کی طرح گھورتی ہوئی گرمی، اور راتوں میں خاموشی کا خوف۔ کوئی قانون نہیں، کوئی امن نہیں، صرف تلوار کا فیصلہ۔ یہ تھا وہ جہاں جہاں انسانیت مر چکی تھی۔ مکہ کی گلیوں میں بھی حقیقت کوئی مختلف نہیں تھی۔ خود کعبہ جو بعد میں اللہ کا گھر بنے گا، اس وقت بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ تقدیر پوچھنے کے لیے پتھروں کا استعمال کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ ذلت کا احساس اتنا گہرا، حق اور باطل کا فرق مٹ چکا تھا۔ ہر چیز میں شرک کا زہر۔ دنیا کے سب سے بڑے تجارتی مرکز میں انسان کا دل کالا تھا، پر اس اندھیرے میں بھی ایک روشنی کی امید تھی۔ عرب کا ہر شخص اپنی شان کا غلام تھا۔ کسی کے لیے عزت کا مطلب تھا قتل، کسی کے لیے مال کی حفاظت غلامی کا دور تھا۔ کمزور کو کوئی حق نہیں ملتا تھا۔ عورت ایک سامان تھی جس پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کی جاتی تھی۔ انسان کا دل پتھر ہو چکا تھا، محبت کا کوئی معنی نہیں بچا تھا۔ یہ ایک ایسی بربادی تھی جس میں سے کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی، مگر اللہ نے ایک ایسی کرنی تیار کی تھی جو سب بدل دینے والی تھی۔ اس جنگل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی پیدائش نے کائنات کا نظام بدل دینا تھا۔ عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، قریش کا وہ حسین خواب جو ابھی تو خاموش تھا، مگر اس کی آواز فلک تک پہنچنی تھی۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا یہ مومن بچہ دنیا کی قسمت بدل دے گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس ریت کے صحرا میں ایک گلستان کھلنے والا تھا۔ یہ تھا محمد کا پہلا سانس جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ 12 ربیع الاول، عرب کی صبح کی وہ فجر جو کائنات کے لیے مبارک تھی۔ مکہ کی گلیوں میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے خود فضا انتظار کر رہی ہو۔ آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک نور پیدا ہوا جو وقت کے صحرا کو گلستان بنانا تھا۔ وہ لال جسے دنیا محمد کے نام سے پہچانے گی۔ اللہ کا آخری پیغام اس پل فرشتوں نے آسمان سے دیکھا اور زمین نے اپنا سینہ کھول دیا۔ کسی کو خبر بھی نہ تھی۔ انسانیت کا سب سے بہادر دور شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسی سانس تھی جس نے تقدیروں کا ساز بجانا تھا۔ قریش کے لوگ بے خبر تھے، انہیں کیا معلوم کہ انہی میں ایک نبی پیدا ہو گیا ہے۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کو گود میں لیا، اس کی آنکھوں میں ایک انکھی خوشی۔ کس نے سوچا تھا یہ بچہ ایک دن اپنے باپ دادا کے بتوں کو گرائے گا۔ اس رات ایران کے آتش کدے بجھ گئے جو ہزاروں سال سے جلتے تھے۔ فرشتوں نے فلک پر گھروں میں خوشیاں منائی۔ کائنات کا سردار آ گیا، مگر زمین والوں کو ابھی انتظار تھا۔ وہ وقت بھی آئے گا جب یہ بچہ بولے گا لا الہ الا اللہ، اور جہالت کا اندھیرا مٹ جائے گا۔ آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نور تھا جو ہر ماں کے لیے عبادت ہے۔ پر کیا اس نے محسوس کیا یہ بچہ ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کا ماں باپ بنے گا؟ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا یہ محمد ہیں، رحمہ للعالمین، ایک بچہ جو بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑ دے گا، جو ظالموں کو بھی رحم سکھا دے گا۔ اس کی پہلی سانس نے شیطان کو رلا دیا، اس کی آخری سانس قیامت تک کے لوگوں کو رلائے گی۔ ابھی تو صرف ایک چھوٹا سا جسم تھا، مگر اس کی روح نے عرش ہلا دیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے اللہ نے کہا تھا اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ دنیا بناتا ہی نہیں۔ آج بھی 462 سال بعد اس کی پیدائش کے چاند لوگ مناتے ہیں، پر کیا ہم سمجھ پائے ہیں محمد کی آمد کا مقصد؟ وہ صرف ایک انسان نہیں تھے، وہ رحمت تھے، ہدایت تھے، محبت تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔
एक निशानी। जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन इंसानियत नई सुबह देख रही थी। वो सुबह अब भी चमक रही है, बस हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी, क्योंकि मोहम्मद का नूर हर उस दिल में है जो ईमान की रोशनी तलाश कर रहा है। हुरा की गार में एक अकेला शख्स अपने रब की तलाश में गुम था। मोहम्मद हर साल उसी तरह एहतिकाफ करते। लोगों के शूर से दौर एक रात जब सारी दुनिया नींद में थी, फरिश्तों ने फजा को हिलाना शुरू किया। गूंजती हुई आवाज, इक़रा, पढ़। ये कोई इंसानी आवाज नहीं थी। जब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं खड़े थे। उनकी शक्ल इतनी चमकती हुई कि पहाड़ भी झुक गया। नबी का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये क्या हो रहा है? ये कौन है? लेकिन इस पल इंसानियत का सबसे बड़ा सच जाहिर होने वाला था। मोहम्मद ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। लेकिन जब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें जकड़ लिया, ताकत से इतना भारी जकड़ कि उन्होंने महसूस किया हड्डियां टूट जाएंगी। फिर दोबारा आवाज, इक़रा बस्म रब्बकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तो एक नई दुनिया का दस्तूर था। हर लफ्ज में नूर, हर हरकत में कुदरत, हर हर्फ से ईमान की बजलियां। नबी के दिल से डर निकला, लेकिन उनकी रूह ने पहचान लिया। ये वही वक्त था जब इंसान और खुदा का रिश्ता दोबारा जुड़ा। जब वो गार से उतरे तो उनका चेहरा बदल चुका था। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मुझे कंबल ओढ़ा दो। लेकिन कंबल भी अब उनके जिस्म के कांपने को नहीं रोक सकता था। उन्होंने बयान किया, मुझे अपनी जान का खतरा है, लेकिन ये खतरा नहीं, ये तो एक अमानत थी जो अब पूरी इंसानियत को देनी थी। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें सहारा दिया। अल्लाह आपको कभी रसवा नहीं करेगा। उस रात सिर्फ एक नबी नहीं, एक नई दुनिया पैदा हुई थी। आज भी जब कोई इक़रा कहता है तो हुरा की वो रात जिंदा हो जाती है। वो पहली आयात जो मोहम्मद के दिल से गुजरें अब हमारे दिलों में है। जब्राइल अलैहिस्सलाम का वो पहला लफ्ज सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये एक दावत थी, इल्म की, रोशनी की, आज़ादी की। उस एक पल ने जाहिलियत के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटाया। और आज भी हर कुरान पढ़ने वाला उसी हुरा की गार का वारिस है, क्योंकि इक़रा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये तो हमारी जिंदगी का मकसद है। मक्का के काफिरों को जब एहसास हुआ कि ये दीन उनके बतों को गराने वाला है, तो उन्होंने मोहम्मद और उनके साथियों पर जुल्म का तूफान छोड़ दिया। पत्थरों की बारिश, गर्म रेत पर लटाया जाना, गहरी थकावट के बाद भी आराम न देना। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को गर्म पत्थर पर लटाया गया, लेकिन उनके लब पर सिर्फ अहद था। यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु और समिया रज़ियल्लाहु अन्हा को बीच सड़क पर शहीद कर दिया गया। कुफार का हर जुल्म एक सवाल था, तुम्हारा खुदा कहाँ है? लेकिन हर सितम ने उन मोमिनीन के ईमान को और मजबूत कर दिया। फिर वो तीसरी साल की मुहिम, जब कुरैश ने बनी हाशिम का मक़दस बायकाट कर दिया। शाब अबी तालिब में महीनों तक भूख और प्यास का अजाब, बच्चे रोते थे खाने को, और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपना गहना बेचकर रोटी लाती थीं। पर कोई भी साथी ईमान से न हटा, न ही नबी ने कोई समझौता किया। जब बायकाट टूटा तो सबसे पहले खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इंतकाल किया। नबी ने उस साल को आमुल हुज़्न, गम का साल कहा, मगर उसी दर्द में मदीना की रौनक छुपी थी। जब जुल्म हद से गुजर गया तो अल्लाह का हुक्म आया, चलो मदीना की तरफ। एक रात अंधेरे में अली रज़ियल्लाहु अन्हु नबी की जगह पर सोए रहे, जबकि रसूल और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गार थौर में पनाह ली। कुफार ने हर तरफ तलाश लगाई, पर एक मकड़ी ने जाल बनाकर उन्हें बचा लिया। थोड़े दिन बाद कुबा पहुंचकर उन्होंने दुनिया की पहली मस्जिद तामीर की। मदीना के अंसार भाई बनने को तैयार थे, हर घर में चाह थी, यहाँ आओ। उस हिजरत ने न सिर्फ एक नई माशरत बनाई, बल्कि तारीख का रख मोड़ दिया। आज भी हर मजलूम के लिए हिजरत का ये मंजर एक उम्मीद है कि जुल्म कभी पायदार नहीं होता और हर मुश्किल के बाद आसानी है। मदीना की वो महाजरीन और अंसार की मोहब्बत आज भी मिसाल है, जब दुनिया के हर मजहब के लोग एक साथ रह सकते हैं।
ये हिजरत सिर्फ एक सफर नहीं था, ये था ईमान की जंग जीतने का तरीका। इसलिए आज भी हर साल मुसलमान हिजरी कैलेंडर से अपना वक्त गिनते हैं, क्योंकि ये वो हिजरी है जो हर मोमिन के दिल में होनी चाहिए। 8 हिजरी 10,000 मोमिनीन का लश्कर मक्का की तरफ बढ़ रहा था, पर फर्क था ये कि इस बार तलवारों पर न खून था न इंतकाम की आग। कुरैश के डरों के दिल धड़क रहे थे। उन्हें याद था उनके किए हुए मजालिम, लेकिन जब नबी ने फरमाया आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम आज़ाद हो, तो पूरा मक्का आंसुओं में बह गया। ये था इस्लाम की असल कुव्वत। जब अबू सुफियान ने देखा कि जिस दीन को मिटाने के लिए उसने इतनी साजिशें की थीं, वही दीन अब उसके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था, मगर बगैर किसी खून के। फिर वो अजीम लम्हा जब नबी ने केबा के अंदर 660 बतों को गराना शुरू किया। हर मूर्ति टूट रही थी और हर शिकस्त के साथ जाहिलियत का एक और हिस्सा ढल रहा था। जब हजरत अली रजी अल्लाह उन्हों ने उन्हें कुंधों पर चढ़ाकर ला 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 अल्लाह का ऐलान किया, तो पूरा मक्का एक साथ ईमान की आवाज में गुम हो गया। वो लोग जो कभी मोहम्मद को जादूगर कहते थे, अब उनके हाथों पर बूसा देते थे। एक कौम जो कभी खून की प्यासी थी, अब अपने दुश्मनों को भी मुआफ कर रही थी। ये सिर्फ फतह नहीं थी, ये तो इंसानियत की एक नई तारीख थी। 33 साल पहले जो पैगाम सिर्फ एक गार में शुरू हुआ था, अब वो समंदर की तरह फैल चुका था। स्पेन से लेकर चीन तक मदीना की वो छोटी सी इस्लामी रियासत अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। इल्म की मुशलें, इंसाफ की दास्तानें और मोहब्बत की नई तहजीब। जब सलाहुद्दीन ने कुद्स फतह किया, तो भी उसी फतह मक्का वाला अंदाज अपनाया। जब उस्मानी के जहाज़ों ने दुनिया को देखा, तो भी उसी रहमत का प्याम लिए, क्योंकि हर फतह का सिलसिला उसी मक्का वाले दिन से ही जुड़ा था। आज भी हर हज का सफर उसी फतह की याद दिलाता है। जब हर मुसलमान उसी तरह अलबैक कहता है, जिस तरह फतह के दिन सहाबा ने कहा था, काबा का हर तवाफ उसी वफादारी का इजहार है जो 1400 साल पहले ठहरी थी। ये सिर्फ मजहब नहीं, ये तो एक जिंदगी का तरीका है, जहां इंतकाम नहीं रहमत जीती है, जहां जब्र नहीं इंसाफ कहता है, और जहां हर इंसान चाहे वो किसी भी रंग का हो, अल्लाह के सामने बराबर है। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये आपका उर्तका है। अगर आपने कभी सोचा कि इस्लाम आया कहां से, तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ जड़ें उस झलकी में